ওকে, তো অ্যাকাউন্টসৰ কালি কি কৰিছে? ক্ৰেডিট, ৰাইট? ক্ৰেডিট সেলস এণ্ড পারচেজ হোমৱৰ্ক और परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट राम अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कौन सा सोल्ड मशीनरी टू राम इन क्रेडिट 30,000 राम को बेचे এটা টপিক দিয়া will it be a cash transaction or a credit transaction? Okay. Quick question. Nothing is mentioned like the words in cash and credit. Heading it. Okay. Will it be a cash transaction or a credit transaction? If cash होगा या credit transaction? If in question nothing is specifically mentioned, अगर question में कोई specifically अगर mention नहीं हुआ, क्या है? Like the words in cash or in credit. जैसे पहले क्या था? Purchase goods from Ram in cash और purchase goods in cash ऐसा था, right? But अभी अगर ये silent रहे और कुछ नहीं बोलेगा कि in cash or in credit, तो क्या मानेगा? देखो इन क्वेश्चन में क्या होगा? There will be no words like in cash or in credit. ठीक है, तो हम लोगों को पहचानना पड़ेगा कि ये कैश ट्रांजेक्शन है ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बेसिक्स जो करने वो बोलছো যদি এখিনি যদি দিয়া নাথাকে দেন চোৱা ক্ৰেডিট ট্ৰানজেকশ্যন আমি তেতিয়া মানে যেতিয়া আমাৰ নেম মেনশ্যন কৰা লাগিব, ঠিক আছে? কাৰণ চোৱা জাষ্ট থিংক কৰা এটা জেনেৰেল লিখিব দিছে তাত আমাৰ অকল নামটো কিয় ভৰাই দিলে ৰাম বা কেন্দ্ৰ বুলি কিয় ভৰাই দিলে? কাৰণ আমি সেই ৰামক আমি আকৌ ৰিপেমেণ্ট কৰিব আছে চাগে সেইকাৰণে সেই নামটো দিলে। নহ'লে আমি যদি কেছ পাৰচেজ কৰিলোঁ চোৱা কেছ পাৰচেজ যদি মই যদি তোমাৰ পৰা যদি কেছ পাৰচেজ যদি কৰোঁ তোমাৰ পৰা মই কেছ পাৰচেজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই তোমাৰ নামটো নিলিখোঁ, মোৰ কপি লিখিম জানো? নিলিখোঁ। বাট যদি তুমি মানে মই তোমাৰ পৰা ক্ৰেডিট পাৰচেজ কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে নামটো লিখাটো মেণ্ডেটৰী হৈ যাব ন, কাৰণ মই তোমাৰ পৰা কিনো মোৰ প্ৰিয় ষ্টুডেণ্টছ আছে সেই তাৰ পৰা কিনো, ৰাইট? তো চবৰ কিনো তো গোটেইখিনি পৰা যে কিনো তো চবৰে মোৰ নাম লিখিব লাগিব, ৰাইট? তো সেইটোৱে বস্তু। তো নেম আমি কেলৈ লিখোঁ? আমি মেনশ্যন কিয় কৰোঁ নেম? কাৰণ এইটো আমাৰ কিবা এটা মানে ৰিপেমেণ্ট নাইবা পে'মেণ্ট ৰিচিভ কৰাৰ মানে হেৰি আছে, অ'কে? ঠিক আছে, এতিয়া তুমি যে মোক যে বেকিলা বাকী তো তুমিও লিখিব লাগিব মোৰ নাম, সেইটো বস্তু। তো আমাৰ নেম মেনশ্যন নেম আমাৰ মেনশ্যন থাকিব, ক্লিয়াৰ? এণ্ড যদি নেম মেনশ্যন নাথাকে
কিন্তু গম পালোঁ যে যদি নেম মেনশ্যন এই দুটা ৱৰ্ড নাথাকে, এই দুটা ৱৰ্ড যদি নাথাকে দেন এটা পচিবিলিটি থাকিব যে নেম মেনশ্যন কৰা থাকিব। যদি নেম মেনশ্যন কৰা থাকে দেন ক্ৰিয়েট হ'ব, ৰাইট? যদি নেমো মেনশ্যন নকৰা থাকে তাৰ মানে এইটো হৈ গ'ল কেছ ট্ৰানজেকশ্যন। ঠিক আছে, তেনেকৈ চোৱা মানে মই বুজিছোঁ আমাৰ জাৰ্নেল এন্ট্ৰি এটা আছে। অ'কে, কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট পচিবিলিটি, ছেকেণ্ড পচিবিলিটি। ফাৰ্ষ্ট পচিবিলিটি আছে যে ইন কেছ নাইবা ইন ক্ৰেডিট লিষ্ট। এইখিনি দি দিলে আমি ধুনীয়াকৈ গম পাওঁ যে কেছ ট্ৰানজেকশ্যন নে ক্ৰেডিট ট্ৰানজেকশ্যন। ক্লিয়াৰ? এতিয়া এনেকৈ দিছোঁ, ৰাইট? এতিয়া নেক্সট পইণ্টত আহিলে যে আমাক এইটো দিয়া নাই, এইটো দিয়া আছে ইয়াত, এইটো ইন কেছ অৰ ইন ক্ৰেডিট দিয়া নাই, দিয়া আছে ইয়াত দিয়া নাই। তো দিয়া থাকিলেতো আমি কৰিলোঁ, বাট দিয়া নাথাকিলে আমাৰ তাতো দুটা পচিবিলিটি থাকে। এটা আছে নেম মেনশ্যন, যদি নেম যদি মেনশ্যন থাকে তাৰমানে এইটো কি ট্ৰানজেকশ্যন হ'ব? ক্ৰেডিট। আচ্ছা, ক্ৰেডিট ট্ৰানজেকশ্যন মানে বুজিছে ন, মানে বাকীত কিনিলোঁ নাইবা বাকীত বিকিলোঁ। ক্লিয়াৰ? তাৰপিছত ইয়াত আছে নেম মেনশ্যন ইনটু নেম মেনশ্যন নহয়। যদি নেম মেনশ্যন হৈ নাথাকে আৰু এই দুটাও হৈ নাথাকে, এই দুটাও হৈ নাথাকে এণ্ড নেম মেনশ্যনটো হৈ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ? কেছ ট্ৰানজেকশ্যন। মানে যেতিয়া কি একাউণ্ট এফেক্ট হ'ব? কেছ একাউণ্ট। কাৰণ ক্ৰেডিট ট্ৰানজেকশ্যন আমাৰ নেম একাউণ্ট এফেক্ট হয়, ৰাইট? সেইটোৱে কেছ ট্ৰানজেকশ্যন। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, বহুত মানুহে ইয়াত মানে প্ৰব্লেম কৰি দিয়ে। তুমি এই যে চাৰ্টটো যোনটো আছে, চাৰ্টটো বনালোঁ এতিয়া চাৰ্টটো আৰু এটা কুৱেশ্যন আমি এতিয়া এতিয়া আৰু এটা আছে যদি আমাক এনেকৈ দিয়ে যে এনেকৈ দিলে চোৱা, আমাক জাষ্ট কৈ দিলে যে ক্ৰেডিটৰ দিম ইন ক্ৰেডিট। ঠিক আছে, পাৰচেজড গুডছ ইন क्रेडिट ₹10,000। ओके, और नेक्स्ट में दिया सोल्ड गुड्स इन क्रेडिट ₹10,000। तो या तो आपको से क्रेडिट बिकिन राइट, ये सब है प्रॉब्लम है बाबा यार। प्रॉब्लम तो कि मैं 1 and 2 ओके, वन और सॉल्यूशन है अकाउंट अफेक्टेड खुला है। तो की अकाउंट इफेक्ट हो जाए या परचेज अकाउंट ऑर्डर हाँ क्या अकाउंट का बोलो हाँ क्रेडिट डॉट होगा मैंने जैसे ये नाम ना तो हम नेम लिखवा ना मुझे नेमों नाम से कैटेगरी लिख देना पड़ेगा से तो मंथ itu creditor account. ठीक है, clear? Similarly, 2 number account affected is equals to 1 purchase is sales account, right? Sales account और 2 number वाला debtor account.
ইয়াত গৈ লৈ জেনেৰেল এণ্ট্ৰি ইয়াত কি আছে চাওক, এইটো আমাৰ এক্সপেন্স হয় নাইবা এছেট হয়, দুটাই বহি আছে পাৰচেজ কৰিলোঁ। আৰু চেলছ মানে আমাৰ ৰেভিনিউ হয় নাইবা এছেট হয়, এছেট কমি আছে আমাৰ কাৰণ গুডছ গৈ আছে, আৰু ৰেভিনিউ হয় কাৰণ ইনকম বাঢ়ি আছে, ৰাইট? যি যিকোনো এটা ল'ব পাৰোঁ, দেন এইটো বাঢ়িলে কি হয় আমাৰ ডেবিট হয়, এণ্ড ৰেভিনিউ বাঢ়িলে নাইবা এছেট কমিলে আমাৰ ক্ৰেডিট হয়। ঠিক আছে, ৰুলত চালে তাৰপিছত আছে ট্ৰেডৰ কি হয় আমাৰ লাইবিলিটি এণ্ড ডেটৰ কি হয় আমাৰ এছেট। এইটো ৰুল আছিল PCL, পাৰচেজ ট্ৰেডৰ লাইবিলিটি, আৰু এইটো আছিল চ'দা চেলছ ডেটৰ এছেট। অ'কে, এতিয়া ডেটৰ আগততো 0 আছে, গতিকে ডেটৰ আগত কিবা এটা ইনক্ৰিজ হৈছে 10,000 হৈ গৈছে, ইনক্ৰিজ। আকৌ লাইবিলিটি একাউণ্টত কিবা এটা আছে 0 আছে, এতিয়া ইনক্ৰিজ হ'ব, ৰাইট? তো লাইবিলিটি একাউণ্ট যদি এতিয়া ইনক্ৰিজ হয় তেতিয়া কি হ'ব? ক্ৰেডিট। এণ্ড এছেট একাউণ্ট যদি ইনক্ৰিজ হয় ডেবিট। ठीक है, हो गया। ये जनरेटिव बन जाएगा, ये नोट डाउन करो। तो ये साइड है नहीं होगा। फर्स्ट नंबर टू परचेज गुड्स फ्रॉम नाम नेम मेंशन, तो ये जो की ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है सर? तो 1 नंबर अकाउंट अफेक्टेड इक्वल्स टू 1 नंबर राम अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में नेम अकाउंट इफेक्ट होता है। 2 नंबर वाला अकाउंट परचेज गुड्स, तो राइट अभी राम क्या होता है? परचेज किया, तो ये क्रेडिटर होगा, ये लायबिलिटी होगा, इसी और परचेज अकाउंट मतलब हाँ एसेट, तो एसेट बढ़ गया और यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रहा है, राइट? क्योंकि राम पहले नहीं था 0, अभी राम 10,000 हो गया, एसेट बढ़ रहा है तो 10,000, तो क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट। ओके, तो निकल गए दोनों अकाउंट अफेक्टेड। तो अकाउंट अफेक्टेड क्या होगा? परचेज गुड्स 10,000, तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ना, नेम मेंशन नहीं है और इन कैश इन क्रेडिट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? कैश ट्रांजेक्शन। तो 1 नंबर कैश अकाउंट और 2 नंबर परचेज, ठीक। तो कैश अकाउंट इज ए एसेट and purchase account is also a asset. Purchase account is increasing and cash account is also cash account is decreasing, right? Okay. तो अभी यहाँ पे एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट और यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। ओके, ये नोट दो, ये नोट कर लो, उसके बाद अभी लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया, ये है लास्ट कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब परचेज सेल्स का लास्ट कॉन्सेप्ट। ओके, ये हो गया परचेज ऑफ एनी एनिमल। ओके, एनिमल अगर परचेज करे, जैसे काव परचेज करता है, मतलब उन लोगों का बिजनेस ही ऐसा होता है ना, मतलब काव परचेज करके मिल्क बेचना, तो वैसा। तो नेवर हॉर्स परचेज, गॉड परचेज समथिंग। ओके, तो एक क्वेश्चन तो हमें की लिखा है, horse purchased rupees 10,000, okay, from Ram. 2 number cow purchased rupees 20,000. Horses purchased and cows purchased. Clear? तो हॉर्स परचेज जरी হয় then ইয়াত परचेज अकाउंट है, ओके, नाइबा हॉर्स अकाउंट है, ओके, আগত যেনেকৈ মেচিনাৰী परचेज কৰিলে মেচিনাৰী अकाउंट আহিছে, বাট ইয়াত এনেকৈ নাহে। अकाउंट এফেক্টেড, ইয়াত হ'ল হৰ্স परचेज হ'লে কি হ'ব? लाइफ स्टोर अकाउंट, ओके, एंड the number कब अगेन राम, क्लियर? एंड 2 नंबर सर काउ परचेज 20,000, तो देखिए हो अकाउंट अफेक्टेड
लाइफ स्टॉक अकाउंट, 2 नंबर कैश सी। तो लाइफ स्टॉक इज एन एसेट, कैश इज एन एसेट, लाइफ स्टॉक भी एसेट। ये राम क्या होगा, परचेज किया, हाँ लाइबिलिटी, ये क्रेडिटर एंड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अभी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और लाइफ स्टॉक भी अभी बढ़ रहा है। पहले लाइफ स्टॉक 0 का था, अभी लाइफ स्टॉक 10,000 का हो गया। पहले लाइफ स्टॉक 0 का, अभी लाइफ स्टॉक 20,000 का। और कैश अभी डिक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो गया। इंक्रीज इन एसेट इज इक्वल्स टू डेबिट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज इक्वल्स टू क्रेडिट। इंक्रीज इन एसेट इज इक्वल्स टू डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, राइट? हो गया। अच्छा, और एक एंट्री भाई, ये वाला तुम करना। गॉट परचेज रुपीज 30,000 फ्रॉम इन क्रेडिट। ठीक है, तीन क्रेडिट आउट लास्ट कॉम्बिनेशन 4 नंबर का होगा। गॉट परचेज रुपीज 30,000 फ्रॉम राम इन कैश। क्या हो गया, कैश ट्रांजेक्शन और ये वो रिटर्न कैश ट्रांजेक्शन। ओके, तो इन कैश दे दिया है ना, नाम होगा तो भी ये कैश होगा, क्लियर? तो ये दोनों नोट करो, ठीक है?